ଯେମିତି ଲାଗେ ତମ ବିନା ମୋ ଜୀବନଟା ଅଧା ଚାଲି ଏ ଗାଉଁଲି ବାବୁ ଲୋକଟା ପାଖରୁ ଜଲ୍ଦି ମତେ ତମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ନା ତମେ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ହିଁ ଖାସ୍ ତମରି ସହିତ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବ। अरे सुब्रता ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ କେତେ ସେକ୍ସି ସେ କଥା କଣ ମତେ ଅଜଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଭିଳାଷ ଅଛି ନା। ଅଭିଳାଷ ଅଭିଳାଷ ପୁଣି କଣ? ଧର୍ମା ଶ୍ରେଣୀର ଏ ଘରଟିର ଖଣ୍ଡକ ତମ ନାଁରେ କରିଦିଅ ଦେଖିବ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କରିଦେବି। ହେଲେ ସେ ଅଫିସଟା ଯେମିତି ଦ୍ରୁତ ଯଥା ପ୍ଲାନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କିଛି ସେ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦବ। आशीष को कैप्चर कर कारण निया पाखरे झील रही तरल ही तरल आशीष गोटे झील को भल पाऊँ झील तो पिलार माँ हवाक जाऊँगी झील बापा काली आम घर को प्रताप नहीं आसी तुमको बंद करने को पड़ो आशीष जब बाहर जाए सब भंडू नहीं अरे मो करवा के रखी सीधा सीधा कहिदेली आग 2 लाख टंका दियो तापर जाई बाहर कथा छी। अरे वाह 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 राहुल मानसिक दिमाग को समो दिमाग तो ये आती